2025 এক্সেলেন্ট কাপ দক্ষিণ জগদীশপুর আমরা কজন সংঘের পরিচালনায় ইংরেজি 20-21-22 ও 23 ডিসেম্বর 16 দলের আঞ্চলিক ক্রিকেট উৎসব প্রথম পুরস্কার 30,001 টাকা সদৃশ্য ট্রফি দ্বিতীয় পুরস্কার 20,001 টাকা সদৃশ্য ট্রফি তৃতীয় পুরস্কার 5,001 টাকা সদৃশ্য ট্রফি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ম্যান অফ দ্য সিরিজ থাকিবে আমি আসছি জগদীশপুর জয়দেব স্টেডিয়ামে আপনারা আসবেন ওই দিন দেখা হবে গল্প আড্ডা জমিয়ে মজাও হবে আশা চাই সবাইকে জানাই টাটা বাই বাই। नंबर 11 भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से नील वैगनर बैटिंग कर रहे थे। मोहम्मद शमी की एक बॉल पर वैगनर पुल शॉट लगाते हैं जो बाउंड्री के करीब खड़े जडेजा के ऊपर से निकलता हुआ नजर आ रहा था, पर जडेजा ने चीते की तरह छलांग लगाकर एक हाथ से बॉल को पकड़ लिया। अब यार जहां जडेजा खड़े हों वहां से बॉल कैसे जा सकती है? बीच में आकर बॉल को पकड़ लेता है। इसे कहते हैं एफर्टलेस कैच।